जय जगन्नाथ। आज आमे आलोचना करिबा शयन यात्रा विषय। शयन यात्रा महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर द्वादश यात्रा मध्यरु अन्यतम। एही यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पालित होइथाय, जहार अन्य एक नाम हेउची हरिशयन एकादशी। एहा हरिशयन एकादशी नाम मध्य ख्यात अटे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रांक सह दशमी दिन श्रीमंदिर सम्मुख को गुंडीचा घरु बाहुड़ी थांती। एकादशी दिन रथ उपरे श्रीजीव मानकर सुनावेश अनुष्ठित हुए। ठाकुर मानक सुनावेश मैलम होई चंदन लगी और परे परे रथ उपरे बड़ सिंहार वेश हुए। बड़ सिंहार भोग बढ़ी मैलम परे तीन बाड़े महास्नान निमंते समस्त सामग्री जोगाड़ करा जाई शयन नीतिर आरंभ करा जाए। श्रीमंदिर नीति निर्घंट अनुसार यह समय प्राय रात्र 1 घटिका समय 1 घंटा धरी चले। भंडार मेकाप ठारू तीन पूजा पंडा तीनोटी रूपा थाली रे तीन शयन ठाकुर यथा वासुदेव, श्री नारायण और भुवनेश्वरी को हस्तरे आनी बलभद्रंक रथरे वासुदेव, श्री जगन्नाथंक रथरे श्री नारायण और सुभद्रांक रथरे मां भुवनेश्वरी को विजय करांती। एही तीन स्वर्ण प्रतिमा रथरे विजय होई श्रीअंग लागी हेले महास्नान पूजा करा जाए। ठाकुर मानकु सर्वांग लगी हुए, नुआ पतनी लुगा लगी हुए और ठाकुर माने मालचूल लगी हुअंती। तापरे सुआर बड़ू रथ उपरे पानी पकांती और भोग निमंते एक कनार परदा बा टेरा बंधा जाए। घंट छता काहाली सह बल्लभ बड़ सिंहार बेश भोग अणा जाए। साधारणतः बड़ सिंहार बेश और भोग श्रीमंदिर दिनचर्या शेष बेश और शेष भोग होइथाय। किंतु जेउ दिन मानकरे बड़ सिंहार बेश ओलागी होई महास्नान परे पुणी बेश और अधिक भोग होइथाय ताहाकु बल्लभ बड़ सिंहार बोली कुहा जाए। रथ उपरे ठाकुर थिबारु अन्य दिन मानक परी बड़ सिंहार भोग और रोष घरु भोग न आसी पार्वण यात्रा जोगाणिया देइथिबा खई और कोरा भोग होइथाय। पूजा पंडा माने 16 उपचार रे एही पूजा करी कर्पूर आरती करिथांती। परे तीन पूजा पंडा तीन ठाकुरंकु हस्तरे आनी 7 पाहाच जगमोहन देई भीतर काठ पाखकु आसंती। भंडार घरर ठीक विपरीत दिगरे खटसेज घर उपरे शयन गृह अवस्थित। सेवक माने निशुणी पकाई शयन गृह को जाइथांती, कारण भंडार घर परी सेठाकु जिबार पाहाच न थाए। पूर्वरु शयन गृह रे गोटिए पेड़ा ताट, जहाकु एक काठ निर्मित आयत्तकार बाक्स भाबरे कुहा जाए, जहा भितरे दरजी सेवक देइथिबा सेज ओ मांडी थाए। सेथिरे दक्षिणाभिमुखी करी तीन ठाकुरंकु शयन करा जाए। तापरे मुदिरस्त ठाकुर मानकु पुष्पांजलि, कर्पूर आरती एवं सातकाली संजवती करी दुर्वाक्षत वंदापना कला परे खोल पकाई पेड़ा बंद करंती। समस्त सेवक से घरु बाहरी आसिला परे तड़ौकरण मदन मोहन छाप मुदरे शयन गृह को मुद करिथांती। एही परि हरिशयन नीतिर समाप्ति घटिथाय। तेणे रथ उपरे तीन ठाकुरंक रात्र पहुड़ मध्य हुए। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे श्री जीवंकर पार्श्व परिवर्तन यात्रा अनुष्ठित होइथाय। अर्थात 2 मास परे शयन ठाकुर मानकर कड़ लेउटा जाइथाय, जहाकु पार्श्व परिवर्तन यात्रा बोली कुहा जाए। श्रीमंदिर स्वतलिपि अनुजाई एही दिन भोग मंडप नीति शेष हेला परे ठाकुरंकर महास्नान होई नुआ लुगा लागी हेला परे श्रीअंगर चंदन लागी हुए। परे महाप्रभुंकर आज्ञामाल पाई हस्तरे आसी मदन मोहन बटमूल पालिंकी रे विजय हुअंती। एहा परे विमान बड़ू माने पालिंकी नेई बड़ देउल को बेढ़ाए बुली बटमूले आनी पालिंकी रखंती। सबु एकादशी परी जय विजय द्वार रे एकादशी भोग एवं वंदापना होई मदन मोहन दक्षिण घर को विजय करंती। संध्या धूप बढ़िले मुक्ति मंडप सन्निकट सूर्य मंदिर पार्श्वरे थिबा पुरुषोत्तम मंदिर रे पित्राधिवास होम अनुष्ठित हुए। बड़ सिंहार वेश होई भोग सरिबा परे खटसेज घरु खटसेज बाहर करा जाई चंदन अरगळी पाखरे रखा जाए एवं खटसेज घर को धोपखाळ करा जाए। देउळ पुरोहित ए घरे मुरुजरे 3टी मंडल काटी पूर्णकुंभ रखिथांती। पर्वयात्रा जोगाणिया भंडार मेकाप को देइथिबा 3टी चांगुडी रे पाटरा सेवक देइथिबा 9 गोटी पाट सुतार पोइता, 3टी कुर्बंती माळ, पत्तनी चमेडी घोड़ाई भंडार मेकाप 3 मंडल उपरे रखिथांती। या परे देउळ पुरोहित वरुण पूजा करी पवित्रा मानंकु 3 बाड़े विभिन्न मंत्र उच्चारण पूर्वक अधिवास करिबा परे खटसेज घर द्वार बंद होई मुद करा जाए। श्री विग्रह मानंकर बड़ सिंहार वेश मैलम होई महास्नान बढ़िबो और नुआ लुगा लागी हेबो। बड़ सिंहार वेश पुणी थरे हुए और रत्नवेदी उपरे ठाकुर माने अलंकार लागी हुअंती। घंट छत्र काहाली सह पटुआर रे तळिच महापात्र और प्रधानी बड़ सिंहार भोग छामुक आणंती। शयन दिन परी ए दिन भी बल्लभ बड़ सिंहार वेश और भोग होइथाय। पूजा पंडांक द्वारा 16 उपचार रे पूजा होई कर्पूर आरती हेला परे पार्श्व परिवर्तन नीति आरंभ हुए। मुदिरस्त अन्य संपृक्त सेवकंक सह खटसेज घर उपरकु निशुणी रे जाई शयन दिन दिया जाइथिबा मुदकु तड़ौकरण भांगी थांती और
ମୁଦିରସ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପେଡ଼ିକୁ ଖୋଲନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ତ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେଇଥିବା ଶୁକ୍ଳ ଫୁଲ 3 ଥର ଅଞ୍ଜୁଳିରେ ଦେଲା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଶୟନ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ କରାଯାଏ। ୟା ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ପେଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ତଡ଼ଉକରଣ ମୁଦ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜେ ବିନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଦିନକୁ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଓ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପରି ସବୁ ନୀତି ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ମୁଦିରସ୍ତ ଓ ତଡ଼ଉକରଣ ନିଶୁଣୀରେ ଶୟନ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତଡ଼ଉକରଣ ମୁଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ତାଟ ପେଡ଼ି ବା ଶୟନ ପେଡ଼ି ଖୋଲି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ 3 ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ 3ଟି ରୂପା ଥାଳିରେ 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେଲେ ମହାସ୍ନାନ ନିମିତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ଖଟୁଳିରେ ବିଜେ କରାଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରି ଶୟନ ଦିବସ ବିଧିରେ 3 ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଧିରେ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଆସି ପୂଜା ବସେ। ଭୋଗ ପରେ ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଶୟନ ଠାକୁର ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କରି ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଓ ଭୋଗ ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଆଣି ପୁଷ୍ପାଳକଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ କରାଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନପାଲିଙ୍କିକୁ ଛୁଆଇ ପହୁଡ଼ ନୀତି ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ଏ ଶୟନ ଠାକୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶୟନ ନୀତି କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଥବା ରଥ ଉପରେ ଶୟନ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ଏହା ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରେ ଶୟନ ଗୃହରେ ଅରୋପିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଶୟନ ଯାତ୍ରା, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା, ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା ଏହି 3ଟି ଯାତ୍ରା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ହରିଶୟନ ଠାରୁ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4 ମାସକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି 4 ମାସରେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଓ ଜୀଉମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତୀବ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରାବରଣ ଯାତ୍ରା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।